नमस्कार। गणपति महाराज एजुकेशन के हिसाब से अपन पूजा करते हैं, वैसे ही जो भी शुभ काम करते समय भी पहला गणपति जी का पूजा करते हैं। और गणपति ये विनायक जब कभी भी समाज रिक्वायरमेंट है तो समाज को इकट्ठा करता है। अभी इतने लोग अपन इधर है, इतने लोगों में कौन करोड़पति है, कौन लखपति है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, ये कुछ नहीं। सब लोगों को इकट्ठा करने वाला गणपति बप्पा है। वैसे ही फ्रीडम फाइट में भी गणपति के नाम पे वीर सावरकर जी ने पूजा के नाम से अंग्रेजी के खिलाफ लड़ने के लिए भी गणपति बप्पा आगे थे। तो वैसे ही हर बस्ती में, देश में है, विदेशों में भी गणपति का पूजा करते हैं। कहाँ थोड़ा पूजा करने में पद्धति अलग होंगी, मगर सब जगह करते हैं। सिंगापुर, अभी अमेरिका में, सब जगह भी गणपति जी का पूजा करते हैं। सब लोगों को गणपति जी का आशीर्वाद से अपन अच्छा ये हेल्प देना। और जैसे परसों अपने पास त्रिपुरा में बाढ़ आया है, उसके बाद में किसी बुरा ये प्रॉब्लम्स ना हो, वैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो, वैसे मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ त्रिपुरा आम पब्लिक को अच्छे स्वास्थ्य दे, अच्छे धन दे। सामने रेखे विशालगढ़ मंडल कमिटिर उद्योगे सिद्धिदाता गणपति पूजाয় আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আমরা প্রত্যেক বছর গণেশ চতুর্থীর দিন থেকে 3 দিন ব্যাপী এই গণেশ উৎসব করে থাকি। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আপ্লুত। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে এই রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল। আমি বিশালগড় মন্ডল কমিটির উদ্যোগে পক্ষ থেকে, আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল মহোদয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। ওনার এই ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে আজকে আমাদের এই পুজো প্রাঙ্গণকে নান্দনিক করে তোলার জন্য আমি ওনাকে হার্দিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা প্রতি বছর এই গণেশ উৎসব করে থাকি। আমরা এই গণেশ উৎসবের কটা দিন আমরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম করে থাকি। আমরা এই বছরও আমরা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম হাত নিয়েছি। আমাদের এই বছর আমরা সবাই জানি অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে এক ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি এই রাজ্যে তৈরি হয়েছিল। তৎসঙ্গে বিশাল গরু প্রায় প্রতিটা এলাকায় জলমগ্ন হয়েছিল, মানুষ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা এই কারণে আমাদের এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমরা বিগত দিনে